Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang paket Tracer 7312 Skills Integration Challenge. Dalam kegiatan ini, Anda ditugaskan mengimplementasikan IGRP untuk IPv4 dan IPv6 pada dua jaringan terpisah. Tugas Anda termasuk mengaktifkan IGRP, menetapkan ID router, mengubah halo timer, mengkonfigurasi rute ringkasan IGRP, dan membatasi iklan IGRP. Sebelum itu, kita isi user profilnya dulu. Di sini isi nama dan email kalian. Adapun persyaratan IGRP untuk IPv4 menerapkan IGRP pada router yang mendukung IPv4 menggunakan sistem otonom 1. Gunakan alamat jaringan kelas full untuk antarmuka loopback. Gunakan wildcard mask untuk mengiklankan atau 30 jaringan antara R1, R2, dan IPv4 Edge. Gunakan metode default untuk hanya mengizinkan pembaruan IGRP keluar dari antarmuka serial IGRP yang aktif. Lalu buka router 1. Pilih CLI, lalu ketikkan perintah enable configure terminal. Ketikkan perintah router IGRP 1. Lalu passive interface default. No passive interface serial 0/0/0. Selanjutnya, ketikkan perintah network 172.31.0.0. Lalu ketikkan network 172.31.3.0.0.0.3 no auto summary. Lalu masuk interface serial 0/0/0. Selanjutnya, ketikkan perintah IP hello interval IGRP 1 10 IP summary address IGRP 1 172.31.0.0 255.255.254.0.5. Ketik N jika sudah selesai. Buka router 2, pilih CLI, lalu ketikkan perintah enable configure terminal. Lalu router IGRP 1, passive interface default, no passive interface, serial 0/0/1. Lalu ketikkan network 10.0.0.0. Ketikkan network 10.10.0.0 0.0.0.3. Lalu ketikkan perintah no auto summary exit.
lalu masuk ke interface serial 0/0/1. Ketikkan perintah IP hello interval AJRP 1 10. Ketikkan perintah lagi IP summary address AJRP 1 10.10.0.0 255.255.240.05. Ketikkan perintah N. Jika sudah selesai, selanjutnya untuk router IPv4, pilih CLI, lalu klik enter. Ketikkan perintah enable, lalu configure terminal. Ketikkan perintah IP route 0.0.0.0.0.0.0 serial 0/1/0, lalu router AJRP 1 redistribute static, lalu ketikkan perintah passive interface default no passive interface serial. Aduh maaf, kepotong. Untuk iklan tidak harus diringkas. Konfigurasikan rute default yang dilampirkan secara langsung pada IPv4 Edge dan sebarkan di pembaruan AJRP. Selanjutnya, ketikkan perintah network sepuluh titik 0.0.0, lanjutkan 0.0.0.3. Maaf ya guys kalau ada suara petasan. Lalu ketikkan perintah network 171.31.0.0.0.3. Lalu ketikkan enter. Ketikkan perintah no auto summary. Ketikkan perintah interface serial 0/0/0. Konfigurasikan antarmuka serial antara R1, R2, dan IPv4 untuk mengirim hellos setiap 10 detik. Ketikkan perintah IP hello interval AJRP 1 10, lalu interface S 0/0/1. Ketikkan perintah IP hello interval AJRP 1 10. Sudah selesai ya untuk AJRP untuk IPv4-nya. AJRP untuk IPv6 menerapkan AJRP pada router yang mendukung IPv6 menggunakan sistem otonom 1. Tetapkan IPv6 dengan router ID 1.1.1.1. Tetapkan router 3 dengan router ID dari 3.3.3.3. Tetapkan router 4 dengan ID router
4.4.4.4. Konfigurasikan rute default yang dilampirkan secara langsung pada IPv6 dan menyebarkannya dalam pembaruan IGRP. R3 dan R4 seharusnya hanya memiliki 4 rute IGRP dalam tabel routing. Menghitung rute eksternal default, IPv6 seharusnya hanya memiliki 2 rute IGRP di tabel routing. Ketikkan perintah enable configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, IPv6 router IGRP 1, IGRP router ID. Untuk R3 router ID dengan 3.3.3.3. Lalu ketikkan perintah no shutdown. Lanjut dengan perintah passive interface default. No passive interface serial 0/0/0. Interface serial 0/0/0. IPv6 IGRP 1, lalu IPv6 summary address IGRP 1 201.2 db8.2.1.2.2/75. Ketikkan perintah interface loopback 0, lalu IPv6 IGRP 1 interface loopback 1 IPv6 IGRP 1. Lalu interface loopback 2 IPv6 IGRP 1. Selanjutnya ketiga IPv6 IGRP 1. Lalu ketikkan N. Untuk router 3 sudah selesai. Selanjutnya router 4, kita ketikkan perintah enable configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, IPv6 router IPv6 router IGRP 1.
AGRP router ID router 4 dengan router ID 4.4.4.4 ketika perintah no shutdown, lalu passive interface default, no passive interface serial 0/0/1 interface serial 0/0/1 lalu IPv6 AGRP1 lalu IPv6 summary address AGRP1 201.2 db8.2 1.1.2 bb 00.2/74 lalu interface loopback 8 IPv6 AGRP1 lanjut ke loopback 9 IPv6 AGRP1 lalu 10 IPv6 AGRP1 lanjut ke 11 IPv6 AGRP1 lalu ketikkan N. Untuk router 4 sudah selesai. Lanjut pada router IPv6. Ketikkan perintah enable lalu configure terminal. IPv6 unicast routing. IPv6 router .2.2/0 serial 0/1/0 IPv6 router AGRP 1 lalu AGRP router ID untuk IPv6 1.1.1.1 lalu no shutdown. Ketika redistribute static passive interface S serial 0/1/0 exit lalu masuk ke interface serial 0/0/0 ketikkan IPv6 AGRP ketikkan AGRP ketikkan IPv6 AGRP1 lalu
interface serial 0/0/1 IPv6 EGRP1. Untuk IPv6 sudah selesai, ketikkan perintah N. Saya nilainya udah komplit 90. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.